Esnya sinihin. Batu. Karena dia lagi sakit. Batu. Sini esnya mana? Batu. Sini cepetan. Hei. Dek. Hei. Mana sini esnya? Batunya saya. Iya sini esnya sini minta. Minta dulu ayah dikit. Damia no batu. Ayah dikit minta dikit. No batu. Itu ada pilek tuh. Tuh Oh. no batu. Nih pilek tuh. Ya batu. Ya udah cepetan sini ayah minta. Ayah minta ayah. Betul. Nanti batunya dari Atume. Iya ayah minta sini minta. Buat apa?